फ्रेंड्स मोहनजना स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ एक ब्लॉग को केमिति अच्छे आपण मैंने आशा कर भल थे मुझे भलर अच्छी चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। आज हूँ प्रथमाष्टमी तो प्रथमाष्टमी आमर केमिति कौन माँ पूजा कर पिला मानू तो चलतु देखा। आमर एंडुरी पिठा रेडी हो खोली दौची पूजा हेबे। एंडुरी पिठा आमर रेडी जेहेतु आज प्रथमाष्टमी मु एंडुरी पिठा बनाए पढ़ुआ पुओ लगी एंडुरी पिठा रेडी से आसिए खाली पूजा हेबे। आमर पिठापणा तो करदे ये सब रेडी करदे नहीं जीमी कहीं पिला माने बहुत व्यस्त हो गले नुआ पिंधे बोली किसी पिला पिंधिकी आसिले तो आमे पिंधिमु तो सी भी बाहर पिंधापी तो चलते देखा आम केमिति कौन आम माँ पूजा कर सब आसिक बस सारे मु बसनी तमे आज नुआ पिंधिया सज हवा जेजमा कौन सज हे ना जाजे कौन कहले दिन तुम दी जन दाने हबनी तुम दांत ना हबनी पुआ याद ना किमिति होउजंती से नबा पाइलो माँ एबे नहीं जा पिंधी के आसिके धीरे 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 नियो एबे नहीं जा नहीं के आसिके जजमा उद्वार हबो पेट नौ न खाइयो कदल टिके खाई देखिछ पागला खंडे दउनु हाँ फांगुलार गले जीव कहीं खाइब आम रिंकी नानी नुआ देखु नुआटा केमिति है कहिए आम मुनुर नाई आज नुआ जामा जमा नाई नुआ जामा पुणी 3 जन ड्रेस पिंधिकी बाहरी आसले आसुर माँ जजमा जुआर हुआ स्वामी सिंह उठो 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 पूजा तो सरीगला
ଏବେ ଯିବେ ସିଏ ପିଠାପଣା ଖାଇବେ ଆଉ। ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ପିଠା ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି। ପାଗଳି ପିଠା କେମିତି ହେଇଛି? କି ପିଠା କଣ ଦେଖିଆ? କି ପିଠା କଣ ଦେଖିଆ ଖାଉଛୁ? ନା ନା ପିଠାର ନାଁ ଅଛି, ଖାଲି ବିରି ପିଠା ନା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପାଗଳି କହିପାରୁନି ଲୋ। ସଙ୍ଗାତ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ସାରିଛି। ମୋ ଶାଢ଼ୀଟି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ବୋଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି। ସାଇ ବି ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ସିଏ ବି ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି। ତ ତା ବାପା ବି ବଡ଼ ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ନୂଆ, ତାଙ୍କର ବି କରାହେଇଛି। ତ ସିଏ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆସିବେ। ସେ ନୂଆଟା ପୂଜା ହେଇସାରିଛି, ସିଏ ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ଘରର ବଡ଼ ନଥିନି, ଏଠି ଆସିକି ଗଲା ପରେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ। ତ କେମିତି ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ମାଇଁ ଭଣଜା ଚାଲିଲୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲତେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଖାଲି। ହଁ ସେଇଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲତେ। କୋଉ ପଟେ ଯିବା ବୁଲତେ? କୋଉ ପଟେ ଯିବା ବୁଲତେ? ଚାଲୁନ ବୁଲତେ। ସେପଟରେ କିଏ ଡାକିଲେ? କିଏ ଡାକିଲେ କି? ଆଇମା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଡ଼େ ବୁଲତେ ଯିବା, ଆମେ ବୁଲିତେ ଯିବା, ବୁଲିତେ।